जों आम्बासा मंडल निबिसिंग 5 नम्बर बूथ दूर टू दूर प्रोग्राम ये दूर टू दूर प्रोग्राम जोंनि 20टा एसटी सीट 12 तारिख निसिमी कन्टिन्यू 17 तारिख पर्यन्त जोंनि प्रत्येकटा एसटी सीट जोंनि अब सामुंसले दङ आबोनि बागैनो दूर टू दूर प्रोग्राम बयस करकबाय मालायनानि जे बरक सरि हामिया बर रकबाय मालायनानि बरक सरकारनि सुशासन सरकारनि मोदीजीनि सुशासन जोंनि डॉक्टर मानिक साहा जोंनि सीएम नि सुशासन अब नग नग तिसाइरिनानि बागै नग नग सगैरिनानि बागै साबो नगमानखा साबो तुइमानखा साबो खिथाइमानखा आबरक नाय सगैरिनानि बागै जोंथिनि रैली जोंनि आरो रैलीओ बुरि रक गोबां महिला रक गोबां आबोनि बागैनो जों खूब खुशी समस्त जोंनि आम्बासा 47 मंडल अमतिखलाई प्रोग्राम चले दङ प्रत्येक दिन दूर टू दूर प्रोग्राम उठान सभा बाजार सभा अब कन्टिन्यू चले दङ आउन बागैनो जे फाइनल रकनो हामबाय जतननो हामबाय ताई मीडिया रकनोबो जों हामबाय আজকে আমরা 12 তারিখ থেকে সমস্ত ত্রিপুরার 20টা এসটি সিটে আমরা দূর টু দূর প্রোগ্রাম করি বাজার সভা করি উঠান সভা করি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে ঘরে ঘরে সুশাসন পৌঁছানোর জন্য আমরা ঘরে ঘরে যাই কোন ঘরে কি সমস্যা আমরা জানি প্রত্যেক পরিবারের সমস্যা আছে সমস্যা ছাড়া কোনো পরিবার নেই কার কার ঘরে শৌচালয় प्राइम मिनिस्टार आवास योजनार घर कार एखाने देवा आछे के पेलो ना के पाबे ना पाबे एटा आमरा सब लिस्ट करी आमादेर एखाने बुथ प्रेसिडेंट मंडलेर जेनारेल सेक्रेटारि महिला मोर्चा युव मोर्चा सबाई मिले आमरा सकाल 6:30 7टा थेके केउ रान्ना करलो ना एखाने सबाई बाड़ी थेके बेर हये आमरा प्रत्येक घरे घरे डोर टू डोर प्रोग्राम रिच इन आनरिच प्लेसेस जेखाने सरकारेर सुযোগ सुविधा पौঁছায় না लास्ट मैन इज द फार्स्ट আমাদেরকে বলা হয়েছে এই জন্যই কি সমস্যা জানার জন্য এই জন্য আমরা খুব খুশি আমরা 2024 আমাদের পার্লামেন্ট ইলেকশন হবে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা পশ্চিম ত্রিপুরা দুইজন এমপি আমরা পরিষ্কার মোদিজিকে আমরা উপহার দেব এটা কনফার্ম আমরা শুনলাম 2009 আমাদের স্লোগান ছিল इसका बार 300 पार किन्तु एइबार आमरा जानी इसका बार 400 पार आमरा दुइजन एमपी दिচ্ছি धन्यवाद नमस्कार खुलुमका हामबाय।